अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोर्ट रिपोर्टिंग विद ज़िशान सैयद में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज एक बार फिर बहुत अहम इशू पर बात करेंगे और वो शायर कहते हैं ना कि अपने गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ। तो इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियाँ और नेशनल पार्क का किसने सत्यानाश किया, कौन क्या मलकियत रखते हैं, कौन दावेदार है और इसके नुकसानात क्या होंगे। आज एक बहुत अहम समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को इसमें तलब किया गया था। केस के अहवाल जो है वो सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब की ज़बानी सुनेंगे। मतीउल्लाह जान साहब, ये बताया कि आज कोर्ट में आपने क्या देखा और क्या सुना, हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा। देखिए, आपने जैसे शुरू में बता दिया कि ये झगड़ा है मारगला की पहाड़ियों की मिल्कियत का। बज़ाहिर तो ये पहाड़ियाँ अवाम की मिल्कियत हैं और बज़ाहिर तो पाकिस्तान भी अवाम की मिल्कियत है, सारा पाकिस्तान ही। मगर हकीकत में यहाँ पे ये हो रहा है कि मारगला की पहाड़ियाँ 1979 में नेशनल पार्क का दर्जा इसको दे दिया गया था और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और माहौल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मगर उसके बावजूद यहाँ पे जिस सतह पर होटल, रेस्टोरेंट्स और दूसरी कमर्शियल सरगर्मियाँ शुरू की गई, इनसे जो है जंगली हयातियात को भी ख़तरा पैदा हुआ। और जो इससे मुतल्लक़ जो एनवायरनमेंट का बोर्ड था या जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी या जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी थी, वो तमाम इदारे जो हैं वो कोताही का मुज़ाहरा करते रहे हैं और यहाँ पे जितनी भी सरगर्मियाँ और तामीरात होती रही उनको रोकने के लिए कोई मौसर और ठोस इक़दाम नहीं किए। उस पर सितमज़रीफ़ी ये हुई कि नवाज़ शरीफ के दौर में 2016 में मारगला की पहाड़ियों के 8000 एकड़ को फ़ौज के अलाट कर दिया गया, उनके एक महकमे को। और उसी हवाले से जब मोनाल का रेस्टोरेंट ने 2016 से जब वो जगह फ़ौज को अलाट हुई, तो जो मोनाल का रेस्टोरेंट था उसने अपना किराया जो है उसके मालिक ने फ़ौज को देना शुरू कर दिया। इधर से CDA वाले भी खामोश हो गए और इनकी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। मगर ये अगस्त 2021 यानी चंद माह पहले ही CDA के साथ जो उनका असल में मुआहदा था, किराया CDA पहले ले रहा था 2016 से पहले, तो वो मुआहदा लीज़ का एग्रीमेंट भी अब ख़त्म हो गया है और CDA ने उनको अब बेदखली का हुक्म दिया है, क्योंकि रेस्टोरेंट CDA ने ही बना कर दिया था। तो उसको बेदखली से रोकने के लिए वो पार्टी नीचे अदालतों में केस लड़ते लड़ते हाई कोर्ट में आई और चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने कहा कि ये आप दोनों तो लड़ाई तो कर रहे हैं कि किराया आप फौज को दे रहे हैं 2016 के नोटिफिकेशन के बाद, लीज़ एग्रीमेंट आपने CDA से किया हुआ था, मगर ये जगह जो है ये आप दोनों की नहीं है, ना फ़ौज की है ना CDA की है, क्योंकि ये तो नेशनल पार्क का एरिया है, इसको तो तहफ़्फ़ुज़ देना है और उसके लिए अलग से कानून बना हुआ है। तो चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर खालिद जावेद को तलब किया था और आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खुद मौजूद थे कमरा अदालत में और चीफ जस्टिस अतम अल्लाह ने एक बार फिर जो है वो सारा मामला दोहराया और उन्होंने वाज़ेह किया कि ये नेशनल पार्क का जो एरिया है, यहाँ पे जितने लोगों ने गैर कानूनी कब्ज़ा किया हुआ है और ना गैर कानूनी तामीरात की हुई हैं, उनके नाम को मंजर-ए-आम पे लाना चाहिए। और क्यों ना ये अदालत हुक्म दे कि इन लोगों के नाम को मंजर-ए-आम पे लाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी आइंदा नस्लों के और बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन कौन हैं और इस माहौलियात को तबाह करने वाले, इस नेशनल पार्क को तबाह करने वाले लोग कौन हैं। और उन्होंने ये भी अटॉर्नी जनरल से कहा कि वफाकी हुकूमत से ठोस वाज़ेह हदायत लें, इंस्ट्रक्शन लें और बताया जाए कि नेशनल पार्क के इस एरिए को कैसे वफाकी हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देगी। और ख़ासकर जो 2016 का हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी शुदा है, जिसमें 8000 एकड़ फ़ौज को अलाट कर दी गई थी मारगला की पहाड़ियों पे, तो उस नोटिफिकेशन की बज़ाहिर कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, वो गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस हवाले से भी वो वफाकी हुकूमत से हदायत लेकर आइंदा 8 दिसंबर की तारीख को आए। मतीउल्लाह जान साहब, ये बताएं कि आपने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के दो बहुत बड़े सीनियर रहनुमा जो है मेंबरान को इंटरव्यू किया और उनसे आपने कुछ सवालात पूछे और कुछ नुकात जो है वो आपको मिल गए। अब बताइएगा कि मारगला हिल्स की पहाड़ियाँ नेशनल पार्क को उस पर किन किन इदारों का इस वक्त कब्ज़ा है, किन किन इदारों के वहाँ पे रिजॉर्ट्स है, रेस्ट हाउसेस है या ऐसे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है वो मौजूद है, वो काइंडली हमारे नाजरीन को बताएंगे ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे कौन कौन से इदारे हैं जो ख़ुद सरकारी इदारे होते हुए भी हमारे फ्यूचर जनरेशन, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ख़तरनाक साबित होगा ये तजावज़ात और ये मारगला हिल्स को नेशनल पार्क को ख़त्म करना। जी हाँ, केस की समाअत के बाद मेरी बात हुई डॉक्टर जाहिद बेग मिर्ज़ा से, जो कि पूरी दुनिया में माने हुए एक मारूफ माहौलियात के माहिर हैं, और उसके बाद वकार ज़करिया, ये दोनों हज़रात जो हैं वो एनवायरनमेंट बोर्ड के बोर्ड मेंबर्स हैं। तो वकार ज़करिया साहब ने ये इंकशाफ किया है कि पूरी मारगला पहाड़ियों के साथ जो पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान एयर फोर्स है, पाकिस्तान नेवी के जो बड़े हेडकोार्टर्स हैं, इन लोगों ने भी गैर कानूनी तामीरात वहाँ पे कर रखी हैं जो माहौल के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। उन्होंने ये भी कहा कि मोनाल रेस्टोरेंट जो है बना, जहाँ पे बहुत से लोग जाते हैं खाना पीना करते हैं, वो भी माहौलियात
کہ جو تحفظ کے برخلاف ہے اور انوائرمنٹ بورڈ کے جو قواعد ہیں ان کے برخلاف ہے. بڑے پیمانے پہ وہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے اور ماحولیات کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانا پینا کرتے ہیں, آگ لگائی جاتی ہے, گاڑیوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے, تو اس سے آبویسلی وہ خطرناک ہے. یہ بھی انکشاف کیا وقار ذکریہ نے کہ یہ جو 23 مارچ کے لیے ہم پریڈ گراؤنڈ جو بنایا گیا ہے شکر پڑیاں کے ساتھ, یہ پریڈ گراؤنڈ بھی جو ہے یہ نیشنل پارک کے اندر بنایا گیا ہے, اور یہ بھی ماحولیات کا جو قانون ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن بورڈ یا وائلڈ لائف بورڈ کا, وہ اس کے برخلاف ہے. تو یہ بہت سی ایسی غیر قانونی تعمیرات ہیں جس کے بارے میں اب آہستہ آہستہ مزید تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ وفاقی حکومت نے بھی ایک ہدایات دی تھی کہ یہ نیشنل پارک کے ایریے میں بہت سی جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کو ختم کیا جائے, مگر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا اور اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. یہ بھی بتائیے گا کہ جو سنا ہم نے کہ سی ڈی ہے جو کہ خود ایک قسم کا یہاں پہ کیپٹل ڈیولپمنٹ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یہاں پہ تو کہتی ہے کہ ہمارا وہاں پہ ایک طرف تو وہ معاہدہ کرتے ہیں, پھر جو ہے وہ دوسرے ابھی نیا ایک ریزورٹس جو ہے ان کی بھی اجازت دی ہے, وہ بھی لڑائی چل رہی ہے, جبکہ سی ڈی اے کی اپنا بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایک گیسٹ ہاؤس ہے. تو اس حوالے سے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کوئی حکم دیتے ہیں وہاں پہ, جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کی تعمیرات جو ہے وہ روک دیا جائے, ابھی انہوں نے احکامات جو کر دیا, آرڈر شیٹ کا ذرا انتظار کر لیں گے. لیکن اگر احکامات جاری کرتے تو کیا سی ڈی اے اپنے ہی جو ان کے گیسٹ ہاؤس ہیں ان کو بند کر دیں گے؟ لیکن سب سے پہلے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ وفاقی حکومت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے, کیا پالیسی دیتی ہے. مگر وفاقی کابینہ کے پہلے بھی جو فیصلے ان پہ عمل نہیں ہوا, تو اب پتہ نہیں وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, مگر ظاہری بات ہے پھر عدالت اس کو ججمنٹ کا حصہ بنائے گی تو شاید اس پہ پھر عمل ہو جائے. تو سی ڈی اے کے ریسٹ ہاؤس کے حوالے سے بھی وقار ذکریہ صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے خود بھی غیر قانونی وہاں پہ ریسٹ ہاؤس بنایا گیا ہے, حالانکہ انوائرمنٹ جو وائلڈ لائف پروٹیکشن بورڈ ہے نیشنل پارک کے ایریے میں کسی قسم کی کوئی بھی رہائشی سہولت نہیں بنائی جا سکتی. تو پھر انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک نیا ریسٹورنٹ کو بھی لائسنس دینے کا جھگڑا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکا ہے. وہ پرائیویٹ پارٹی نے کیس کر دیا سی ڈی اے پہ کہ جی ہمیں اجازت نہیں دے رہے, باقیوں کو اجازت دی ہوئی. تو یہ اب دیکھیں حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. مگر آپ کی بات درست ہے کہ یہ تمام ادارے جو ہیں اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور عوام کے مفاد کا اور مستقبل کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنی آسائش, اپنے آرام اور اپنی پرتعیش زندگی کے لیے کی خاطر جو ہے یہ نیشنل پارک کے ایریے کو تباہ کر رہے ہیں, ماحول کو تباہ کر رہے ہیں, اور جیسا کہ چیف جسٹس عطا من اللہ نے کہا کہ پاکستان کے بچوں کے مستقبل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شکریہ مطیع اللہ جان صاحب. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی یہی سوال اٹھایا, اور جبکہ درخواست بھی کی اٹارنی جنرل آف پاکستان سے کہ جو ہوا وہ تو ہو چکا ہے, لیکن نیشنل پارک جو بچا ہوا ہے اس ایریا کو خدارہ اس کو بچائے, کیونکہ یہ جو ایلیٹس ہے انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا, اس کا بیڑا غرق کر دیا نیشنل پارک کا, لیکن یہ ان کے اثرات ان پہ نہیں ہوں گے ایلیٹس پہ جو یہ برباد کر رہے ہیں, بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کلائمیٹ چینج پر بڑے اثرات ہوں گے, اور یہ ہمارے جو کمنگ جنریشن ہے ان کے مستقبل داؤ پر لگائیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا فیڈرل کیبنٹ کیا فیصلہ کرتے ہیں, وہ آپ سے شیئر کریں گے جب کوئی اطلاعات جو ہے جس قسم کی انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.